Itiliwat yan nili ya. Ya, ulo na tan mag-umpong ka. Isda ka Ragsoy, kung nanilag pa. Ginsagaan ko ang sapa-sapa dito sa may talamnanan. Ang toragsoy nga ako nadakpan, ginhimo ko nga linagtan. Ano ragsoy ta? Nag-abot ang mga bisita, kabarkada ko sa inuman, linagpang ko nga turagsoy, amon ginsumsuman. Linagpang ko nga turagsoy, sa sabaw nagalangoy-langoy, ginlaktan pag-isang namos, pinamalhas, gid kami sang higop, ang siling sang nakatilaw, sampat gid ang timplada mo, linagpang nga turagsoy, kanamit gid pro. Kung ato ragsoy sa sabaw, nagalangoy-langoy, ginlagtan pagid sang ginamos, pinamalhas gid kami sang higop, ang siling sang nakatilaw, sampat gid ang timplada mo, linagpang nga turagsoy, kanamit gid pro. Ang siling sang nakatilaw, sampat gid ang timplada mo,